जोग देइचंती एणु करी मु प्रभु को धन्यवाद दिए। ग्रुप मते सुजोग देथिबा हेतु मु ग्रुप को मध्य प्रभु यीशु ख्रीस्ट का नाम रे धन्यवाद जणाए। आउ मु होची पद्मिनी रो दीदी आ मो तळे पद्मिनी भौणी आमे तीनी भौणी आपण माने जानि थिबे और निश्चित भाव में पद्मिनी रो साक्ष्य शुणी थिबे। आमे जेते बेले प्रभु को जानि थिला परे भी माने प्रभु रे नथिलु आमे क्रिश्चियन परिवार हैला मध्य सत्य भी आमे प्रभु रे नथिलु किंतु प्रभु हमको पद्मिनी रो देकी धरिले। आ से सब विषय को मु कहबा पई चाहे नै किंतु मु जेते बेले प्रभु मते धरिले मु से सब विषय को कहबा पई चाहूची। आउ प्रकृति रे प्रभु जहा को धरंती से केबे भी तले पड़े नाही। आउ जेते बेले मु पद्मिनी रो डेथ है पद्मिनी डेथ पर प्रभु जीशु तांको जीवन देले तार परे भी हमें प्रभु को जानलु फिर भी मु गिरजा प्रार्थना रे संयुक्त नथिली। संडे दिन मानकरे मु अन्य जगह मानकर पड़े जाउथिली। आउ मो सेते बेले +3 चलीथिला फॉर द फाइनल ईयर। आउ मु सेते बेले कोन करदिल ना गोटे कंप्यूटर एजुकेशन रे जॉइन थिली। आउ से कंप्यूटर जेते बेले करूथिली सेतिरे गोटे पार्ट टाइम जॉब थिला मोर प्रिय माने। आउ से पार्ट टाइम जॉब टा कोन कि सेतिरे एजुकेशन रे कनेक्ट करबो छुआ मान को माने नेटवर्किंग काम आ सेतिरे कोन ला मु सेतिरे संयुक्त हो गली। आउ मु संडे दिन मानकर मध्य पळे जाउथिली मु प्रभु को प्राधान्य देउ नथिली कारण मोर घरे गोटे मृत व्यक्ति जीवित हैला परे मध्य मु प्रभु ठारू बहुत दूरे थिली। मते एबे जेते बेले मु भाबे सेते बेले लागे मु गोटे नास्तिक थिली किंतु मोर परमेश्वर मते धरिले बोली। आउ मु पढ़ी जाए मु सब बेले संडे टाइम रे बहुत मु कटक तक भी पढ़ी से सहित ग्रुप है कि मु प्रभु को समय देउ नथिली किंतु किछि भी काम देला नाही। किछि भी से सब विषय मोर जीवन रे मु भी जहा भी किछि भी सेतिरु टंका भी उपार्जन करिछि मु सेटा किछि करि पारिनी सदुपयोग करि पारि नाही कारण मु तो मोर परमेश्वर को समय देई नाही। आउ कोन हैला ना दिने 2016 रे प्रभु मो जीवन रे एम्ति काम कली हम गिरजा प्रार्थना दे टिके बसी दे किंतु मन भी नथिला धन्यवाद दे दिए किंतु मन भी हृदय नथिला मुखटा धन्यवाद दे दउतिला सेमति नथिला किंतु थरे कोन हैला 2016 रे मते बहुत ज्वर हैला एते ज्वर हैला जे माने मु अनेक मेडिसिन खाइली डॉक्टर को मजे देखेली बलांगीर रे थिल तापर मु बलांगीर डॉक्टर को देखेली डॉक्टर श्रीनिवास साहू पाखरे किंतु सेठी से जेते बेले मते मेडिसिन ता देले मेडिसिन देला परे भी मोर ज्वर छाडला नाही कमिला नाही किछि नाही। तापरे मोर ब्लड टेस्ट करा हैला और मोर ब्लड जेते टेस्ट करा होतला सेते बेले ब्लड कलर रेड आमे जानिछो किंतु पूरा ब्लैक टाइट तेंतुली माने पुरुना तेंतुली को पानी रे पूरा भिगे की रखिले और तो चिपुड़ीले केमती कला देखा जाय सेंती देखा जाउतला। आउ सेते बेले डॉक्टर गोटे विषय मते जेते बेले विटामिन गोटे कैप्सूल देथिले आ मु खाउतला परे कोन तला पछपटो मोर मुंडटा के गोटे टाणी नेउछि पर लागुतला। आउ सेते बेले मु भी जानि पानथिली आउ प्रार्थना मध्य चलीतिला प्रभु महान परमेश्वर। आ मो जेते बेले पुणी थरे डॉक्टर पाखु गली डॉक्टर कहले कि एटा टीवी हिथिबो आ तमे जाई कि चेक करो। आ मु सेते बेले मु प्रभु को ठरे कोन हली ना सेते से समय रे संयुक्त हे गली सडन मत मु गोटे विषय कहली जे प्रभु जीसु गीत रचक लिखुचंदी तुमे मोर मातार उदर मोर अस्थि पंजरा सब कोन करिछ ना गठन करिछ। आज मोर शरीर रो कोनसी जगह रे जिते प्रकार भी टीवी थाए कोनसी टीवी रोग ही नाही बोली मु संगे संगे से जगह रे घोषणा कली। आउ मु ते एक्सरे करबा लई गली बल्लांगी संजीव एक्सरे पाखकु सेडी देले एक्सरे हो थाए आ मु प्रभु को डाकु थाए से समय रे सडन मोर मुख कोन कला मोर हृदय रो मोर जीव स्वीकार कला। आउ प्रभु को मु डाकु थाए आउ जेते बेले एक्सरे रिपोर्ट आसला आश्चर्य भाव रे कि मते कोनोसी भी रोग नथिला। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए। आउ से समय रे मु प्रभु को धन्यवाद एते जरो कि मु ड्रेन रो ऊपर भी सोई पडुथिली। आउ सेते बेले भी प्रभु कोन करिना मते सुस्थता देली आउ से दिन ठारू मु सुस्थता पाइली। आउ सेटा थिला ओड तंत्र मंत्र रो कार्य आउ से दिन रे प्रभु मते छुटकारा देली से तंत्र मंत्र रो कार्य रु। आउ मु जेते बेले से 2016 नवेम्बर अक्टोबर मासर 6 तारीख दिन आम चर्च रे मीटिंग थिला 3 दिन रो 5 6 7 आ सेते बेले प्रोफेट नवीन जोगी को डका हेतिला। आ से समय मु पास्टर को कहली आज्ञा मु जाई परिबिनी कारण मोर देह असुस्थ
पास्टर कहले गोटे दिन हेले तुम अटेंड कर मो बड़ दीदी सहित गली 6 नंबर दिन 5 नंबर दिन अटेंड कर पारिलु ना किंतु आमे गलु 6 नंबर दिन आउ मोर शरीर एमती देखा जाता एते ज्वर रे भी मते पास्टर देखि कहले तुम गोटे ज्वर पेशेंट पर देखा जाउन तुमर शरीर बहुत सुस्थ शरीर देखा जाउची बोली मु हसी देली आ से दिन प्रभु मते 6 तारीख अक्टोबर 6 तारीख 2016 रे प्रभु मते अभिषेक कले होली स्पिरिट रे मो प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए और आज पर्यंत प्रभु से आत्मा रे मते अभिषेक रखिसंती एणुक मो प्रभु को गौरव दिए प्रशंसा दिए जे कि मु संडे को मध्य प्राधान्य देउ नथिली प्रभु को प्राधान्य दे नथिली आ से प्रोजेक्ट पाख को चली जाउथिली एपटे चर्च चली थिबो मु चर्च डे की पळौथिली तथापि प्रभु मोर सहित जाउथिले कि तू ए सनर संतान नुहे प्रिय भौरी प्रिय झियो बोली कि फ्रेंड बोली कारण प्रभु आम उत्तम बंधु अटंती आउ से मते टाणिकी आनिले आउ मु आज प्रभु रे अछि मोर जीवन अनेक साक्ष्य अछि तापरे कोन हला धीरे 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 मु 2009 रे मोर जॉब करबार बहुत इच्छा मोर जॉब किसी जॉब करंती मो निज गोड़े छिड़ा हुंती आउ मु तो रिजर्व पुलिस रे पकेइथिली 2009-10 रे आउ जेते रिजर्व पुलिस रे पकेइथिली मु जेते फील्ड को दौड़िबा पई जाउथिली से समय मो किसी छुआ को ट्यूशन करूथिली आ से छुआ माने मधे मो संग रे जाउथिले आ थरी कोन हला डेउ डेउ मोर गोड़टा तले माने बहुत जोर माड़ हैला परे मोर राइट साइड रो गोड़टा माड़ हैला परे एते पेन हैला से मो डॉक्टर को देखैली गोड़ फुली बसला पाद माने फुलिला बहुत को जोर काटे मो बहुत मेडिसिन खाइली बहुत इंजेक्शन नेली किंतु किसी काम देलानी मो इंटरव्यू भी दे पारली नाही आ सेठारे जेतेबेले मु इंटरव्यू देबा पूर्वरु जेतेबेले मु फॉर्मटा पकेइथिली सेतेबेले मु जाइथिली एका मु क्रिश्चियन परिवार रे गोटे माने गोटे क्रिश्चियन झियो भितर मु जणे झियो थिली आ सेतेबेले जणे ऑफिसर कहिथिले कि मात्र क्रिश्चियन मानकर भितर जनरल क्रिश्चियन जणे अछि गोटे झियो अछि लेडीज अछि बोली आ भौणी तुमे जेमती कोले भी इंटरव्यू अटेंड करिवो बोली से मते कहिथिले मोर फर्स्ट इंटरव्यू थिला सेटा किंतु मु दे पारिल नै मोर गोड़ प्रॉब्लम हेतु आ सेतेबेले मोर आमे जेतु मोर भौणी रो इंसिडेंट मोर भाई रो इंसिडेंट थारु तो थरे तो मते हला तंत्र मंत्र तपर सेटा को मो समस्त जेतेबेले कहिले मु कहली प्रभु एते मेडिसिन खाइली पुरे अंकल देले मते मेडिसिन दे छियो ए मेडिसिन खाई देख नहले तू पुण थरे कोन करबु ना डॉक्टर को देखिए बोली बहुत छोटो मेडिसिन आ सेटा को मु खाइली आ कहली प्रभु को जे प्रभु बहुत पेन होते प्रभु ये जो मु तो जाइथिली दौड़िबा पाई मोर गोड़ तो तले बाड़े जाइछि मोर पादटा बाड़े जाइछि प्रभु आउ सेठाउ एटी फोलिछि कोन एटा भी मते तंत्र मंत्र हेछि प्रभु जदी हेछि प्रकृति रे किए करछि तमे मते निश्चित भाबरे देखैबो प्रभु आ सेते बेले मु आखि बंद करि नथिली मोर प्रिय माने पूरा दर्शन रे मु देखिली से व्यक्ति को आ सी आसी मो सामना रे छिड़ा हला मते कहिला जे तू जेते बेले ट्रैक सूट पिंधि थाउ दौड़ी जिबा पई सेते बेले तोर भाई परी देखा जाउतिलु आ सेते दिनठु मु तोते मारिबा पे टार्गेट करि बोली आ स्पष्ट भाव मते कहला आ मु तो इंटरव्यू देबा पे मु ही बंद करी बोली मु संगे संगे बहुत जोर चिल्लेली आ प्रार्थना कलु पास्टर को पाखो को गलु सेते बेले तो मु सेते बेले मजे प्रभु को पाखो को सेते आसी नथिली 2016 रे सिने प्रभु मते अनॉइंटिंग करले कि 2009 आ 10 रो कथा एटा आ मु सेते बेले जेते प्रभु पास्टर को पाखो गली प्रार्थना तेल लगेबा पर सेठी गुडे मोर दीदी घरे अछंती तांको पाखरे हमें रही गलु रहिला पर राति सारा मोर दी गुड एते जोर की गुडे माने काटू छी माने कोती गुडे हाणू छी परि लागिला आ से स्पिरिट एते बेले बाहर की गला मो दीटा गोड़ रे आ कोन से बळ रहिला नाही आ तापर पुणी से प्रार्थना तेल को लगी कि मु सोई तो नाही तो लगेली प्रार्थना कोले मोर मां प्रार्थना करूथिले आ तापर प्रभु धीरे 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 मोर दी गोड़ रे बळ देले सेते बेले मु अनुभव करूथाय जे गोटे पैरालिसिस पेशेंट को केमती लागुथबो जो जदी चाली न पारुथबो ताहले केमती लागुथबो बोली प्रभु मोर पाप को क्षमा करो बोली कहू थाए किंतु फिर भी मो प्रभु रे आसु नथिली 2016 रे प्रभु मते धरिले पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण कले तापर धीरे धीरे कोन हैला ना मोर जीवन रे प्रभु एपरी कार्य कले मोर मैरिज फिट हैला मो जीवन भाबी नथिली आमे के तिनी मणी भाबी नथिलु सामे गोटे दिन मैरिज करिवु बोली कारण हमर परिस्थिति एमती ही जाइतिला आउ मोर मैरिज प्रस्ताव आसला पर मैरिज रे अनेक झंझट हैला अनेक समस्या आसिला मैरिज रे ससुर घर थ्रू आसिला आम निजे भी डिप्रेशन एपटे मो भी डिप्रेशन कारण मु जेते बेले मोर मैरिज प्रस्ताव आसिला
ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ତ ହଁ କହି ସାରିଲିନି ମୁଁ ନାଇଁ କେମିତି କହିବି ବୋଲି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ତୁମର ହଁ କଥା ହଁ ହେଉ ଆଉ ନା କଥା ନା ହେଉ। ମୁଁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ହଁ କହିଛି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏପଟେ ଶାଶୁଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବାହା କରିବୁନି ଏମିତି ହେବୁନି, ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 2018 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିଠା ଉଠାନ୍ତି ପଦ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚିଠା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠା ଉଠେଇବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିଠା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କି ବୋଲି। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ମନେ ମନେ ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିଠାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ଜିସାଇ 41:10 ପଦ। ଆଉ ସେଇ ପଦକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଏଇ ପଦ ଦେଇଛ। ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଦ ଦେଲ, କାରଣ ଗୋଟେ ଚିଠା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ପଦକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। আর আমার ম্যারেজ 2018 জুন 12 তারিখ দিন আমার ম্যারেজ ହେଲା। প্রভু মতে অতি সুন্দর স্বামী ଦେଇଛନ୍, অতি সুন্দর পরিবার ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବରପାଲିରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମତେ ତୁ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ 4000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରୁଛି। କହିଲାରୁ କିଛି ହେବନି, ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର 4000 ଆମ ପାଖରେ 40,000 ହେବ। আর 40,000 ଟା ମୋ ପାଖରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ 4000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ 14,000 ଟଙ୍କା ତକ ନେଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଅଭାବର ଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯୌବନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣତର ପାପ ଯାହା ବି କରିଛି ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କର। ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଉଥାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ହାତ ଧରା ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି ବୋଲି। ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେବି କି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ଆଉ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ଆସେ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପୁଅ ନା ଝିଅ ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟେ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲିକି। ମୋର ମ୍ୟାରେଜର 7 ମାସ ରନିଂ ହଉଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଦିନରେ 9/24ରେ ରାତି 9/24ରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ମୋର ଆର୍ଲିଂ ପ୍ରେୟାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପକୁ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଜଏନ୍ ହେଇଛି। ମୋର ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ମୋ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛୁ। ଯଦିଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଯାଇଛି ପରିବାରରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଟା ତ କମ୍ପଲସରି ହେଇଥାଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଥାଏ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିନଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରକୁ କହିଥାଏ। ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉ ଆଉ ମୋର ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ମାନେ ମୋର ପରିବାରଟା ବିଭାଜନ ନ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତଳେ ରଖିଛନ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସବୁ କେବେ ବି ମୋର ମସ୍ତକକେ ସେ ମାନେ ତଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମସ୍ତକକେ ମୁଁ ତଳ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅପମାନ କରିଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଯାହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାହା ମୋର ଜୀବନରେ କରିଛି। ଯାହା ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ
ତାହା ମୁଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ସେତିକି କରିଥିବା ସତ୍ୟବୋଧ କାରଣ ସେ କ୍ଷମାଶୀଳ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋତେ ତୋଳି ଧରିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଦେଲି ଯଦିଓ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୋତେ ଧରିଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଧରିଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ବି ମାରୁଥିବି ମନେ ପକାଉଥିବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଅଛ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ନେଇକି ମୋର ପରିବାର ନେଇକି ଯେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ସେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇକି ମୋତେ କିଣିଛନ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମୋର ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ମୋର ପରିଜନ ଯେପରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହିବୁ ଆତ୍ମାରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବୁ ଆମର ମୁଖରୁ ସଦା ସର୍ବଦା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଆର୍ଲି ପ୍ରେୟାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପକୁ ମୋର ଗୃହର ଛାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଗୃହ ଛାତ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆମେ ଗୃହ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାର ଆମେ ତ କରିପାରିବୁନି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ କର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଗୃହ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ପୁରା ସମର୍ପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର वही तो सब संभालेगा बोली जो गीत अच्छे ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେଇ ନାହିଁ ତୁ କର ବୋଲିକି ସେ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୃହକୁ ତୁମେ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ପଜିଟିଭକୁ ନେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେ ଧରିଲେ ମୋର ପରିବାରକୁ ଧରିଲେ ମୋର ପରିବାରକୁ ଜୀବନ ଦେବା ମୋତେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେଲେ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ତ ଜୀବନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହେ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରେ ମାନେ ମୁଁ କଥା ହେବି ବି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଏଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ହେଉଥିବି ମୋର ମୁଖରୁ ତୁମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାହାରୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟରୁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଣୁକରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ମୋର ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତ ୟଶୁନନ୍ଦ ଆଜି ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଆଉ ସେ LKGରେ ପଢ଼ୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଯେପରି ପଢ଼ିବ ଆଉ ତାର ସ୍କୁଲ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହିଁ ସେତିକି ମାନେ ସେତେ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେମିତି ସହାୟତା କରିବେ ମୋର ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜବ୍ ଯେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଏ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବା ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କୁ କି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁନି ମୁଁ କହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବନ୍ଧନ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି ସେ ବନ୍ଧନ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଯିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେବି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ନେବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି এই ସୁଯୋଗ এই ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନେ ତଥା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ମୋତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ତ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ କି ଦିନ ବି ସରିବ ନାହିଁ ଏତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି ମୁଁ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କରିଦେଲ
एमती मोर प्रार्थना प्रभु शुणिकी मते अनेक उत्तर देइसंती आ मो प्रभु को धन्यवाद दोची वर्तमान से मो सहित मोर परिवार रे असंती आ मोर परिवार को मते सुंदर भाव रे रखिसन मो स्वामी पे प्रार्थना करिवे विशेष अनुरोध कि तांको शरीर मन को जो लिपोमा बोली कहंती से सब गांठ गांठ ही जाउची शरीर रे आ अनेक गुडा बाहरुची मु प्रार्थना करुची आपण माने मध्ये प्रार्थना रे तोड़ी रखिबे मो स्वामी बेंजामिन नंद को आउ तांकर अनेक मुंड व्यथा होय बहुत जोर मुंड एते जोर मुंड व्यथा होय जे से सही पारंती नै आउ दिन दिन धरी होई थाए अनेक तांकर शारीरिक अनेक समस्या आसी जाउची मु जाने मते मोर जीवन रे परीक्षा काही परीक्षा आनुची किंतु मोर परमेश्वर मते परीक्षा निश्चित भाव रे विजय करिवे मोर विश्वास अछि मु आपण मान को निवेदन करूची मोर परिवार पे प्रार्थना करिवे मोर नाम कमलिनी नंद आ मोर स्वामी नाम बेंजामिन कुमार नंद मोर पुओ नाम होची यशरु नंद एवं को प्रार्थना रे तोड़ी रखिबे जगत रे जेते बेले अछु आमे केवल प्रभुंकर महिमा पे छिड़ा हेबु आ एक आखो पाख लोक को मो प्रभुंकर विषय रे मो सुसमाचार दे पारिबी आ मु तो दे पारिबी कि समय जेते बेले आसे अन्य विषय कथा कि पळे जानती मु जेते बेले सुजोग को मु जंती नै पारिबी प्रार्थना तळे रखिबे प्रभु साक्ष्य दे प्रार्थना निवेदन दे गौरव पांतु प्रेज द लॉर्ड नमस्कार।